को पिला माने स्वागत जनाऊँची। तो तृतीय श्रेणी पिला माने मु ऑलरेडी प्रथम चैप्टर बुझेइथिली इंग्राजी रो। आज पिला माने सेकंड चैप्टर करबा। कोन पिला नाम देखो लर्न। लर्न माने शिखिबा। लर्न माने पिले माने शिखिबा। इंग्लिश लेटर्स। लेटर्स माने पिला माने वर्णमाला। पिला माने लेखनियो वर्णमाला। आज पिला माने कोन शिखिबा पिला माने इंग्राजी रो वर्णमाला विषय शिखिबा पार्ट 1 अर्थात प्रथम भाग। पार्ट 1 अर्थ होची पिला माने पार्ट 1 अर्थ होची प्रथम भाग। प्रत्येक वार्ड माने शिखो जदी पढ़ी पारिबो। ओके लर्न माने शिखिबा इंग्राजी लेटर्स माने वर्णमाला पार्ट 1 माने प्रथम भाग। आज इंग्राजी रो प्रथम भाग रो वर्णमाला विषय शिखिबा। तो पिला ने पढ़िबा कोन लिखा देखो व्हाइल रीडिंग। कोन पढ़िबा माने अल्फाबेट अर्थ होची वर्णमाला। कोन पिला माने वर्णमाला पढ़िबा सॉन्ग अल्फाबेट से वर्णमाला सॉन्ग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सुगर ऑन माई ब्रेड। सुगर माने पिला माने ए लेख माने सुगर एस यू जी ए आर सुगर। सुगर माने जी ए आर एटा सुगर माने पिला माने चीनी से चीनी। ऑन माने ऊपरे ऑन ओ एन ऑन माने ऊपरे हर्ष ऊपरे ब्रेड माने रुटी अर्थात ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सुगर ऑन माई ब्रेड। सुगर ऑन माई ब्रेड अर्थ पिला माने रुटी ऊपर चीनी हला रुटी उपरे चीनी। नेक्स्ट डे ता पर दिन नेक्स्ट डे माने पिला माने ता पर दिन कोन कहै नेक्स्ट डे। मॉर्निंग माने पिला माने सकाळे। कम टू मी मो पाखक आसीबो। कम माने आस टू माने कु मी माने मो पाखक आस कम टू मी वी विल लर्न आमे माने शिखिबु। वी विल लर्न वी माने आम्भे वी विल माने अर्थ होचे आम्भे माने लर्न माने शिखिबु बा जानिबु। ए बी सी हैप्पी वी शैल बी। हैप्पी माने पिला माने खुशी। हैप्पी माने खुशी वी शैल बी खुशी शिखिबा। व्हेन वी नो जते बेले आमे जानिबा ए बी सी जते बेले आमे जानिबा ए बी सी एटा पर लेट्स आस एन्जॉय वन मोर सॉन्ग। आ गुटे गीत को उपभोग करबा। एन्जॉय माने पिला माने उपभोग करबा हला। मोर माने अधिका सॉन्ग माने गीत अर्थात चलो आउ गुटे गीत को उपभोग करबा। ए बी सी बिग एंड बोल्ड कैपिटल लेटर स्टोरीज टू बी टोल्ड। ए बी सी अर्थ देखो पिला माने ए बी सी बिग एंड बोल्ड। बिग माने पिला माने मु लिखि दोची बी आई जी बिग माने पिला माने बड़ो। बोल्ड बी ओ एल डी बोल्ड माने मोटा। बिग एंड बोल्ड कैपिटल लेटर माने पिला माने बड़ कैपिटल लेटर माने बड़ अक्षर वर्णमाला बड़ अक्षर वर्णमाला को कौन कह जाए वर्णमाला को कौन कह जाए पिला माने बड़ अक्षर वर्णमाला को कौन कह जाए पिला माने बिग लेटर कौन कह जाए पिला माने बिग लेटर अर्थात बड़ अक्षर वर्णमाला बुझिपालो। नेक्स्ट कौन देखो पिला माने कैपिटल लेटर माने बड़ अक्षर वर्णमाला। स्टोरीज टू बी टेल स्टोरीज माने गप टू बी टेल तुमको कहबी। ए बी सी छोट अक्षर जान स्मॉल एंड स्वीट छोट व मीठा तुम जान स्मॉल माने पिला माने छोट बा सान स्वीट माने मीठा माने मीठा कथा। हेल्पिंग आस राइट हेल्प माने साहाय्य करती। आस माने आंभ को राइट माने लेखिया को। कैन नॉट बी बीट आमको साहाय्य करती आमको पिटिबा को साहाय्य करती नहीं। तापर देखबा पोस्ट रीडिंग हला
आज शिखा राइमिंग वर्ड कौन शिखे पिला माने राइमिंग वर्ड ए फॉर एप्पल एप्पल माने होची सेओ लेखिन पिला माने एप्पल माने सेओ बी फॉर बॉल बॉल माने पेंडू पेकर पे मध्यांडो सडू पेंडू सी फॉर कैट कैट माने पिला माने बिलेई डी फॉर डॉल डॉल माने कंढेई ओके ई फॉर एग एग माने पिला माने अंडा एफ फॉर फैन फैन माने पिला माने पंखा बुझी पारछो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट डी फॉर डॉल ई फॉर एग एफ फॉर फैन अर्थात ए फॉर एप्पल अर्थ सेओ बी हबो बॉल सी हबो कैट डी हबो डॉल ई हबो एग एफ हबो फैन जी फॉर गॉड गॉड माने पिला माने छेली एच फॉर हैन हैन माने माई कुकुड़ा मन रहा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट डी फॉर डॉल अर्थात एर हम सेओ बी हम बॉल बा पेंडू सी रे हम कैट अर्थात बिराड़ी डी रे डॉल माने कंढेई ई फॉर एग माने अंडा एफ फॉर फैन माने पंखा जी फॉर गॉड माने छेली एच फॉर हैन ओके पिला माने बुझी पाइलो नेक्स्ट जीवा लेखे देख जी गला एच पढ़ले टिके बोले एज रहीगला ठीक हाँ एच हाँ एच पढ़ी सारे जी फॉर गोट एच फॉर हैंड जी फॉर गोट मान छेड़ी एच फॉर हैंड मान माई कुकुड़ा आई फॉर आइसक्रीम जे फॉर जोग आइसक्रीम माने पिला माने बरफ खजा बरफ खजा खजा बरफ खजा जे फॉर जोग जोग माने पिला माने पानी पात्र के फॉर काइट काइट माने पिला माने गुड़ी जानिचो एल फॉर लोग लोग माने काठ गंडी जा लिखि पार हैला आउ थरे कहूँ जी फॉर गोट एच फॉर हेयर आई फॉर आइसक्रीम जे फॉर जोग के फॉर काइट एल फॉर लोग एम फॉर मंकी एन फॉर नेस्ट मंकी माने पिला माने मांकड़ नेक्स्ट माने पिला माने पक्षी बसा बुझी पाइलो ए फॉर एप्पल गला बी फॉर बॉल सी फॉर कैट डी फॉर डॉल एफ ई फॉर एग एफ फॉर फैन जी फॉर गॉड एच फॉर हैंड आई फॉर आइसक्रीम जे फॉर जोग के फॉर काइट एल फॉर लॉग एम फॉर मंकी एन फॉर नेस्ट बुझी पाइलो पिला माने नेक्स्ट देखो तापर गोटे ओ फॉर ऑरेंज ऑरेंज माने पिला माने कमला पी फॉर पेस्ट पेस्ट माने दंत मंजन दांत घषा को दंत मंजन कहे दंत मंजन है क्यू फॉर क्वीन आर फॉर रेन क्वीन माने पिला माने रानी आर फॉर रेन रेन माने वर्षा एस फॉर शार्ट शार्ट माने जामा टी फॉर ट्रेन ओ फॉर ऑरेंज पी फॉर पेस्ट Q for queen, R for rain, S for shirt, T for train. Next पिला माने तापर की पढ़िबा U for umbrella, V for van, U for umbrella माने पिला माने छता, V for van माने भैन गाड़ी, W for water, X for xylophone, xylophone अर्थ पिला माने xylophone एटा उच्चारण लिखितो xylophone माने होला xylophone अर्थात काठ निर्मित वाद्य यंत्र यार माने हला वाद्य यंत्र काठ निर्मित वाद्य यंत्र वाई फॉर येलो जेड फॉर जू येलो माने पिला माने हलदिया कौन हला हलदिया जेड फॉर जू माने चिड़ियाखाना बुझिपालो ताले आउ थरे कहि दोछि पिला माने गीत को भलो कर सुनि नियो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट डी फॉर डॉल ई फॉर एग एफ फॉर फैन जी फॉर गोट एच फॉर हैंड आई फॉर आइसक्रीम जे फॉर जोक के फॉर काइट एल फॉर लॉग एम फॉर मंकी एन फॉर नेस्ट O for orange, P for paste, Q for queen, R for rain, S for shirt, T for train, U for umbrella, V for van, W for water, X for xylophone, Y for yellow, Z for zoo. तो पिला माने गीत को बुझी पाल भलो करिकी नेक्स्ट कौन करबा देखो पिला माने सिंग द अल्फाबेट फोनिक्स
song this letter କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ A for ant, B for bag ପଢ଼ିବ ସେମିତି C for cat C ରେ cat ଆସୁଛି C A for ant, B for bag, C for cat, D for dog ସେଇ ଯେ ପଢ଼ିଲି A for ହେଉଛି ant, ant ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ant ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି B for bag, bag ମାନେ ଥଳି ବା ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ବି କହୁଛେ C for cat, cat ମାନେ ବିଲେଇ ବା ବିରାଡ଼ି ଯାହା କହୁଛ ତୁମେ D for dog, dog ମାନେ କୁକୁର D for dog କୁକୁର ହେଲା ସଇଲା A for ant ମାନେ A for ପିମ୍ପୁଡ଼ି B for ball, ball B for bag, bag ମାନେ ଥଳି C for cat, cat ମାନେ ବିରାଡ଼ି ବା ବିଲେଇ D for dog, dog ମାନେ କୁକୁର ତାପରେ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ E for egg, egg ମାନେ ଅଣ୍ଡା F for fish, fish ମାନେ ମାଛ ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ ମାଛ fish ମାନେ ମାଛ egg ମାନେ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ରଖ ଅଣ୍ଡା G for goat, goat ମାନେ ଛେଳି goat ମାନେ ଛେଳ ଛେଳି ଛେଳି H for hot, hot ମାନେ ପୁଡ଼ିଆ H hot ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ hot ମାନେ କୁଡ଼ିଆ କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ କୁହାଯାଏ କୁଡ଼ିଆ ବଡ଼ ଘର ନୁହେଁ ବଡ଼ ଘରକୁ ହାଉସ୍ କୁହାଯାଏ ଛୋଟ ଘରକୁ କୁଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଆଇସ୍ ପରେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ବରଫ ଟୁକୁଡ଼ା ବା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଇ ଫର୍ ଏଗ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଏଫ୍ ଫର୍ ଫିସ୍ ମାନେ ମାଛ ଜି ଫର୍ ଗଡ୍ ମାନେ ଛେଳି ଏଚ୍ ଫର୍ ହଟ୍ ମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଆଇ ଫର୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବରଫ ଟୁକୁଡ଼ା ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଯିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ J for jug, jug ମାନେ ପାଣି ପାତ୍ର K for kite, kite ମାନେ ଗୁଡ଼ି L for lion, lion ମାନେ ସିଂହ lion ମାନେ ପିଲାମାନେ ସିଂହ ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି M for mango, mango ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ M for mango, mango ମାନେ ଆମ୍ବ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ N for nose, nose ମାନେ ପିଲାମାନେ ନାକ O for orange, orange ମାନେ କମଳା P for parrot, parrot ମାନେ ଶୁଆ Q for quilt, quilt ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରେ ଗଦି R for red, red ମାନେ ପିଲାମାନେ ମୂଷା N for nose, O for orange, P for parrot, Q for quilt, R for red ତାପରେ S କୁ ଯିବା S for କି ପିଲାମାନେ S for sun, sun ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ T for table, U for umbrella ମାନେ ଛତା V for van, W for well, well ମାନେ ପିଲାମାନେ well ମାନେ କୂଅ ସଇଲା ତାପରେ X କୁ ଯିବା X for କି X-ray, X ମାନେ ପିଲାମାନେ ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି ମନେ ରଖିବ X-ray ମାନେ ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି yarn ମାନେ ଉଲ୍ କୁ କୁହାଯାଏ yarn ଉଲ୍ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉଲ୍କୁ Y for yarn, Z for zebra ମାନେ ଛିଟ ଘୋଡ଼ା ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖ ଲେଟର ସାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଟର ସାଉଣ୍ଡ ପଡ଼େ A for ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ A for X, B for bag, C for cat, D for den ଓକେ ତାପରେ A for ହବ ant, B for bee, C for cap, D for door ant ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି B ମାନେ ମହୁମାଛି cap ମାନେ ଟୋପି door ମାନେ କବାଟ ତାପରେ A for arm ମାନେ ବାହୁ B for boy, C for cat, D for dog ମାନେ କୁକୁର E for egg ପଢ଼ିଯିବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଇକି ପଢ଼ଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତ କରିବା ତାପରେ E for egg, F for fox, G for goat ସଇଲା ତାପରେ ଯିବ E for ear ମାନେ ପିଲାମାନେ କାନ F for foot, G for gate ମାନେ ଫାଟକ E for elephant ମାନେ ହାତୀ F for fish ମାନେ ମାଛ P for girl ମାନେ ପିଲାମାନେ ବାଳିକା ବା ଝିଅ ତାପରେ ଦେଖ notice the identity words each row put the order ଏଟା ପଢ଼ି ସାରିକି ଦେଖ କେଉଁଟି ଅଲଗା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଦେଖ B ଅକ୍ଷରେ ବେଗ ଆସୁଛି B ଆସୁଛି
এটা বেলুন আসুচি বি অক্ষর রইলা এটা বি অক্ষর হচ্ছে এটা হচ্ছে সি ফর ক্যাপ তাহলে এটা হচ্ছে অলগা এটা গল বুলাই দেব বুঝিগলে পিলা মানে এটা হচ্ছে অলগা গল বুলাই দেব তাহলে ব্যাগ আউ বেলুন একা লেটর আসছে বি অক্ষরে কিন্তু এপুলটা কেউ লেটর আসছে এ এপুল দেখো এ আসছে আন্ড্রে বি এ আসছে কিন্তু ক্লোগরে হচ্ছে ঘন্টা সি অক্ষর আসছে এই অক্ষর দেখিব এপুল এ আন্ড্রে বি এ কিন্তু ক্লোগরে সি তারপরে ই রে হচ্ছে এক ଆଉ ଅଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ এটা দেখো ডগ মানে কুকুর ডি রে ড্রম ডি রে আসছে ডগ ডি রে ড্রম তাহলে একটা অলগা বুঝলো এক হচ্ছে কোন অলগা এটা হচ্ছে অলগা ক্লোক অলগা ওকে নেক্সট নেক্সট কোন দেছি পিলা মানে মেচ द कैपिटल लेटर हुई सेम लेटर गिवन इन कोन करबा ए अक्षर जेडी अछि बड़ अक्षर रे आउ अक्षर को जोग करबा ए अक्षर एडी अछि ए अक्षर गार टाण देबो सॉरी पिला माने एडी गार टाण दिले मु ओके बी अक्षर केडी अछि ओके बी अक्षर गार टाणबो नहले मु गार टाण दउ त बुझि हरबनी ए अक्षर ए को बी अक्षर बी को नहले जेडी गार मार देबो ओके सइला तो बहुत इजी पाठ देछि आ ই অক্ষরে মারি দেব ই অক্ষর কেডি ଅଛି এইটি মারি দেব এফ অক্ষরে এটি মারিব জি অক্ষরে এটি মারিব ওকে নেক্সট মে দ স্মল লেটার সেটা সেটা বড় অক্ষরে মারছিল ছোট অক্ষরে কেডি মারিব ছোট অক্ষর বি এডি সি এটি এটি ই এটি এফ এটি সইলা নেক্সট ଯିବା फाइंड द ओड वन ମାନେ ଅଲଗାକୁ ବାହାର କରିବ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ସବୁ ଦେଖ କେଡ୍ ଅଛି ସି ଅକ୍ଷରରେ କେବ୍ ଅଛି ସି ଅକ୍ଷରରେ କୋଡ୍ ଅଛି ସି ଅକ୍ଷରରେ ସବୁ ସି ଅକ୍ଷର ସି ଅକ୍ଷର ସି ଅକ୍ଷର ତାହେଲେ କେଇଟା ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଫେଟ୍ ଅଲଗା ବୁଝିପାରିଲ ଅଲଗା କେଇଟା ଫେଟ୍ ତାପରେ ଦେଖ ବେବି ଅଛି ବି ରେ ବୟ ଅଛି ବି ରେ बी भी अच्छी बी रे केउडा अलगा पिला माने फैन अलगा के अलगा फैन बुझिपारलो ट्री अक्षर रे टी अच्छी आ सब अक्षर देखो एप्पल रे ए अच्छी आन रे भी ए अच्छी एक्स रे अच्छी केउडा अलगा पिला माने ट्री अलगा केटा अलगा पिला माने ट्री अलगा बुझिपारलो नेक्स्ट देखो कोन देखि देखो पिला माने इंजिन ई अच्छी कलरटा चेंज कर दूँ ठीक है एग्रे भी अच्छी इगल भी अच्छी किंतु गन रे की अच्छी जी अच्छी गन अलगा बुझिपाल तापर देख ग्रेब रे जी अच्छी गेड रे जी अच्छी ग्रीन रे जी अच्छी केउटे अलगा पिला माने केउटे अलगा आईटा अलगा हैला केटा अलगा पिला माने आई टिके पिला माने केटा हबो अलगा आई हबो अलगा ओके आई मन कहि दोछि टिके एटा हबो आई आईटा हबो अलगा एको कल बोले नबो आई ई वाई सइला नेक्स्ट जीवा ताबले खाली देखो फाइंड द वर्ड सेट फोर डज नॉट स्टार्ट विथ लेटर्स चारटा अक्षर अच्छी केउटी अलगा जेटा अक्षर आरंभ है नहीं तो देखो बैग रे बी रे आरंभ बोतल रे भी बी रे आरंभ बिग भी बी रे आरंभ किंतु कोउटे अलगा पिला माने केब अलगा कि अलगा पिला माने केब रो सी आरंभ तापरे तापरे देखो फिश रे एफ रो आरंभ फैन भी एफ रो आरंभ फेड रे भी एफ रे आरंभ किंतु पिला माने कीटा की आरंभ के आरंभ केउटे अलगा की तापरे देखो गोड जीरा आरंभ गोड सुना भी जीरा आरंभ गेट भी जीरा आरंभ तार केउटी नुहे आइसक्रीम ओके तापरे डोर डी रे आरंभ डॉग डी रे आरंभ डस्टर भी डी रे आरंभ किंतु केउटी अलगा टाइगर अलगा तापरे आर्थ ई रे आरंभ ईआर भी ई रे आरंभ एलिफेंट भी रे आरंभ ताले केउटी अलगा पिला माने फूड
ସଇଲା ବୁଝିପାଇଲ ଏଇଟା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଟିକେ ପିଲା ଛୋଟ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିହେବନି। ଓକେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଆଇ କମ୍ ମାଇ ହେୟାର, ମୁଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି। କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି ପିଲାମାନେ? এইটা ସଇଲା। ଆଇ ସି ମାଇ ଟିଚର, ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକକୁ ଦେଖୁଛି। ନା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖ, ଆଇ ରିଙ୍ଗ ବେଲ୍, ମୁଁ ବେଲ୍ ମାରୁଛି ଏଟା। ଆଇ ଇଟ୍ ଫୁଡ୍, ମୁଁ ଖାଉଛି ଏଠି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ୱାକ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଏଟା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଟିକେ ପିଲା ରହିଥିବନି ତଳେ, ହଁ ତଳେ ରହିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଛୋଟ ହେଇଥିବାରୁ ଦେଖିପାରୁନି ତ ପିଲାମାନେ এইটা ହେବ ଦେଖ, ମୁଁ এইটা ହେବ ଆଇ ସି ମାଇ ଟିଚର, ଏଠି ହେବ। ମୁଁ ମାରି ଦେଉଛି କଲମ, ଆଇ ସି ମାଇ ଟିଚର ହେବ ଏଠି। ଦେଖୁଛି ଶିକ୍ଷକ, ଆଇ ୱାକ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଆଗଟା ଉପରେ ହେଇଛି। ଆଇ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ, ଏଠି ଫୁଟବଲ। ଆଇ ରିଙ୍ଗ ବେଲ୍ ଏଟା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଇ ଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ଏଟା। ଆଉ ଯେ ରହିଗଲା ନେକ୍ସଟ ନା ପିଲା, ଆଇ ୱାକ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ତା ମା ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ଝିଅଟା, ଏଇଟା ହେବ ଆଇ ୱାକ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଏଟା ହେବ। এইটা ହେବ ପିଲାମାନେ ଆଇ ୱାକ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ, এইଟା। ଆଇ କମ୍ ମାଇ ହେୟାର, এইଟା। ଓକେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, କି ଲେଖା ହେଇଛି ଜଏନ୍ ଦ ଡୋର୍ସ ପାର ଏରୋ ମାର୍କ। କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଜଏନ୍ କରିବ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଜଏନ୍ କରିବ। ସବୁ ବିନ୍ଦୁଟି ଜଏନ୍ କରିବ। ଓକେ ସବୁ ନିଜେ ଜଏନ୍ କରିବ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସି ବସି ପେନସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ପେନସିଲ୍ ଏଟାକୁ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିବ। ଓକେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବ, ଏ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଯାହା ଅଛି। ସଇଲା। ରାଇଟ୍ ଦ ଲେଟର୍ସ ଗିଭେନ୍ ସ୍ପେସ୍, ଏଟା ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ବି, ଛୋଟ ବି ଲେଖିବ। ତାପରେ ସି, ବଡ଼ ସି ଛୋଟ ସି। ତାପରେ ବଡ଼ ଇ ଛୋଟ ଇ, ବଡ଼ ଏଫ୍ ଛୋଟ ଏଫ୍, ବଡ଼ ଜି ଛୋଟ ଜି। ସେଇ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ଲେଖିଦେଉଛି ତ ଧରୁନି। ତାପରେ ସି ସି ଏଟା ଦେଖି ଦେଖି ସେମିତି ଲେଖିବ। ଓକେ ଏଟା ଦେଖି ଦେଖି ସେମିତି ଲେଖିବ। ସରି ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ମାନେ এইটাକୁ କେବଳ ଦେଖି ଦେଖି ଏଠି ଲେଖିବ। ଏ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଏ ଲେଖିବ। ଓକେ ଏଟା ବି ଅଛି, ଏଠି ଖାଲି ବି ଲେଖିବ। ଓକେ ଏଠି ସି ଅଛି, ଖାଲି ସି ଲେଖିବ। ଏଠି ଡି ଅଛି, ଛୋଟ ଡି ଏମିତି ଲେଖିବ। ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଟାରେ କ'ଣ କରିବ? ସି ଯେ ଅଛି, ବଡ଼ ସି ଛୋଟ ସି ଲେଖିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଏଠି ବଡ଼ ଡି ଛୋଟ ଡି ଲେଖିବ। ସଇଲା। ଏଠି ବଡ଼ ଇ ଛୋଟ ଇ ଲେଖିବ। ଏଟା ବଡ଼ ଏଫ୍ ଛୋଟ ଏଫ୍ ଲେଖିବ। ଏଟା ବଡ଼ ଜି ଏଇ ଭିତରେ ଲେଖିବ, ଜି ଛୋଟ ଜି। ଓକେ ସଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କ'ଣ ଦେବ? ଏଇ ଯଦି ଥାଏ ଏଇ ବଡ଼ ଜି ଏ ଛୋଟ ଜି ଲେଖିଦେବ। ଓକେ ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? କଲର୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍, ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। କେମିତି ରଙ୍ଗ ଦେବ ବୁଝ। ଦେଖ ଏ ବି ସି କୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛି। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା? ଯେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଏ ବି ସି କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ନୀଳ। ଡି କୁ ନାଲି, ତାହେଲେ ଏ ବି ସି କୁ ନୀଳ, ଏ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ମୁଁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି। ଏ ବି ଭଲସେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଆଉ ସି କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ନୀଳ ରଙ୍ଗ। କି ଦେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ? ନୀଳ। ଓକେ ତାପରେ ଅଛି ଡି କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ଡି ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଚୁଜ୍ କଲି ଲାଲ। ଡି ଲାଲ, ଡି ଆଉ ଇ। ସଇଲା। ଆଉ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। କାରଣ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଇଛି ଏଫ୍ ଆଉ ଜି, ଏଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ଜି ଏଫ୍। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛି ତମେ? ନେକ୍ସଟ ଫାଷ୍ଟ 3 ଲାଇନ୍ସ ରାଇମ୍ ଆଲଫାବେଟ୍ ସଙ୍ଗ୍, ଗୀତ ଗାଇବ। ଏଟା ତୁମେ ଗୀତ ଗାଇବ, ନିଜେ ଗାଇବ। ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ওয়াই জেড সুগর অন মাই বেড। পড়িদেল। লেটস ডু କ'ଣ ଦେଖ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡୁ ଦିଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଜିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍? ଟର୍ନ ପେଜ୍ ୟୋର୍ କ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍। ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି କରିବ। ଦେଖ
ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଜିଂ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ତୁମେ ତୁମର ହାତ ଛଡ଼ା, ହାତ ବିନା, ଦ ପେଜ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ତୁମେ କରିପାରିବ କି? ପାରିବ। ହଁ, ଗୋଟେ ଏମିତି କରିବ, ଫୁଙ୍କିକି କରିପାରିବ। ସିଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବସିବ। ଲୁକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର୍, ତୁମେ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବସିବ, ତୁମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖିକୁ ଚାହିଁବ। ଆଣ୍ଡ ସି ହୁ ବ୍ଲିଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଖି